স্কুল খোলার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। स्वास्थ्य विभाग के ग्रीन सिग्नल के बिना स्कूल खोलने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी सभी नियम कायदों का पालन करते हुए नेबरहुड क्लासेस शुरू की गई है। छात्र इस कक्षा में माता पिता की सहमति से भाग ले सकते हैं। हालांकि किसी भी स्थान पर 5 से अधिक छात्रों के साथ कक्षाएं नहीं आयोजित की जा सकती हैं। खोवाई, धलाई और दक्षिण त्रिपुरा जिलों में नेबरहुड क्लास में अच्छी संख्या में छात्र भाग ले रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने पर फिलहाल स्कूल नहीं खोला जाएगा। शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने गुरुवार को स्कूल फिर से खोलने को लेकर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में ये बात कही। স্বাস্থ্য দপ্তরের কোনো রকম গ্রিন সিগন্যাল ছাড়া স্কুল খোলার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আমরা সমস্ত কিছু নিয়ম নীতি মেনে আমরা নেভারহুড ক্লাস শুরু করেছি। বিরাট সংখ্যক স্টুডেন্ট প্রেজেন্ট হচ্ছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে শর্ত আছে। সেখানে এসএমসি কমিটি রাজি হতে হবে, গার্জিয়ান রাজি হতে হবে। গার্জিয়ানের সংকেত পেলে, গার্জিয়ান রাজি হলে 5 জনের বেশি কোনো জায়গায় নেবারহুড ক্লাস করা যাবে না। এবং বিশেষ করে ধলাই, সাউথ ত্রিপুরা, গুমতি বিরাট সংখ্যক স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ড হচ্ছে। সুতরাং এখন আমরা নেবারহুড ক্লাসের মধ্যে রয়েছি। গ্রিন সিগন্যাল না পেলে হেলথ ডিপার্টমেন্টে আপাতত স্কুল আমরা খুলছি না। স্যার, কলেজগুলির নতুন সেশন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে? আলোচনা হয়েছে, এটা পরবর্তী সময় জানতে পারবেন।